Dear friends, welcome to Hope Worldwide Malaysia's online premiere of our very first fundraising charity documentary screening, Finding Hope. Thank you so much for taking your time to be with us. My name is Derek Wong. I am the Country Director of Hope Worldwide Malaysia. Hope Worldwide Malaysia is an international, non-religious, non-profit charitable organization that was registered and established in Malaysia since the year 2000. We develop impactful community programs such as in the area of health, food, and education to help the low-income families and marginalized community in Malaysia to break through the poverty cycle. The documentary you're about to watch is a compilation of 5 stories that portray the resilience of low-income families in Malaysia. They overcome challenging times in their lives. These families have been our beneficiary for more than 10 years. We have seen the children grow up and empowered by our education program. We have also witnessed them striving hard to provide for their families while we continue to support them by providing medical and food aid and as well our companionship. This documentary is made by 15 volunteers who took various roles of being scriptwriters, cinematographers, editors, digital marketeers, and they took just 1 month to complete this production. Many of these volunteers lost their income during this pandemic, but they still chose to be volunteer to produce this documentary for us without a cost. I would like to thank all these 15 volunteers, and I hope you will be inspired by this spirit of volunteerism in this production that is created by them with so much love, selflessness, sincerity, and compassion. At the end of this documentary screening, we would like to appeal to you to make a donation of any amount out of your generosity. The money we receive will be used to support our ongoing programs that help more underprivileged families, just like these 5 featured in this documentary. Let us stand together in this good cause to help each other to strive through these difficult times. Once again, I would like to thank you so much for being here for this online premiere. I hope this inspires you as much as it inspires me. Ladies and gentlemen, kindly sit back and watch this documentary. Saya Muhammad Hairi bin Syafi'i, bekerja sebagai juruteknik hawa dingin. Saya mempunyai 7 tanggungan anak-anak. Saya bekerja dengan keras untuk memenuhi impian anak-anak saya. Impian anak-anak saya yang paling utama sekarang saya tumpukan kepada anak lelaki saya yang nombor 2. Dia sangat meminati dalam bidang bola sepak. Kakak dia sangat meminati dalam tarian asli, tarian tradisional. Adik perempuan sangat meminati dalam seni lukisan. Adik lelaki dia mengikut jejak dia minat dalam bola sepak. Apa yang saya buat sekarang adalah menghantar anak-anak saya ke Hope untuk mereka belajar dan menyungkil bakat-bakat mereka di sana daripada segi bahasa Inggeris, lukisan dan macam-macam lagi aktiviti yang Hope sediakan. Ya, saya juga pemain bola sepak, tapi bakat saya terhad. Akhir sekali saya bermain untuk Kementerian Belia dan Sukan dalam tahun 2005. Lepas tu saya mengalami kemalangan motosikal, agak kritikal jugalah. Dia membataskan saya punya minat semua. Jadi saya terpaksa tinggalkan minat saya dan terus bekerjalah untuk nak mencari rezeki, untuk nak meningkatkan taraf hidup. Kesan dia lepas daripada kemalangan tu, saya ambil masa 1 tahun lebih untuk saya berjalan normal. Sebelum tu saya hanya boleh berjalan terbongkok selama 1 tahun lebih sebab bekas pembedahan tu masih sakit lagi.
Saya ambil masa 3 tahun untuk nak hilangkan kesan sakit daripada pembedahan tu. Saya dah terbatas, saya punya nak angkat berat saya tak boleh, aktiviti saya terbatas lah. Saya memang ada pasang impian untuk nak mewakili bola sepak negara. Kalau tak dapat negara, kelab pun cukup. Tapi saya terpaksa lupakanlah hasrat tu sebab kemalangan yang saya lalui ini terlalu beratlah. Perasaan saya hanya pada anak-anak. Saya menaruh harapan pada anak-anak. Kemungkinan ada 1 ataupun 2 orang yang boleh meneruskan saya punya impian saya. Kali pertama dalam hidup mereka bermain bola sepak, saya bawa dan tunjuk ajar 2-3 langkah menjadi titik mula untuk bermain bola sepak. Nama saya Putra Amirul. Ini adik saya Rashid. Hobi saya bermain bola sepak. Idola pemain bola sepak saya adalah Badrul Bakhtiar dan Luqman Hakim. Idola saya Neymar. Saya berharap impian saya dapat bermain di negara ini, mewakili Malaysia di World Cup nanti. Saya dapat tahu dia ada bakat dalam bola sepak masa dia berumur 11 tahun, darjah 5. Masa tu sekolah mencari pemain-pemain untuk sekolah. Dia sekolah ada buat selection untuk pemain. Jadi dalam masa tu dia cakap dia nak kasut bola. Di masa tu kasut bola dia yang pertama dia ambil daripada Hope lah. Jadi tak pernah lagi dia ikut latihan bola sepak. Jadi dia terus terjun saja dalam latihan tu. Tiba-tiba dia terpilih. Apabila dia terpilih tu saya sedar dia minat, dia ada bakat dalam bola sepak tapi dia ada latihan. Jadi saya masukkan dia ke dalam kelab tu lah, kelab Selayang United tu. Pencapaian dia dalam tahun 2018 dia terpilih sebagai pemain terbaik. Saya pun terkejut dah dengan peningkatan yang dia bagi tu. Hanya setahun saja dia dapat latihan daripada kelab, dia terus menunjukkan peningkatan yang begitu tinggi sekali. Saya berterima kasih kepada ayah saya kerana dapat meluangkan masa dengan saya dan menghantar saya ke kelab bola sepak Selayang United FC dan bola mencapai impian saya dan menjadi seorang pemain bola yang handal. Selayang United bangun! Ho! Kesan daripada PKP ni saya sangat terasalah sebab saya bekerja melalui gaji dibayar melalui kerja. Apabila saya tak bekerja, bermaksud saya tiada gaji lah. Jadi saya terpaksa usaha dengan cara lain untuk mendapatkan duit untuk belanja harian, makan minum untuk rumah punya. Saya terpaksa gunakan cara lain. Seperti saya buat penghantar makanan ataupun penghantar barang, tapi bukan tetap hanya kalau seseorang individu memerlukan khidmat saya, dia akan telefon saya. Saya melalui Facebook dan kawan-kawan lah yang mempromosikan khidmat saya. Sekarang saya dah mendapat pekerjaan tetap, dihantar ke Universiti Melaya untuk melakukan penyelenggaraan ekon di sana. Saya cuma berharap daripada pekerjaan tetap ini saya dapat meningkatkan saya punya taraf hidup lah. Saya cuma berharap kepada anak-anak saya supaya mereka berjaya dalam bidang dan minat yang mereka tempuhi. Itu saja. I remember last year, Encik Hari called me on the phone. He invited me to watch one of the football matches that Amirul was playing. I've never seen a father who is so proud and fired up about his son. As he was talking on the phone,
I still can hear his voice almost bursting into tears of joy. It was from that moment I told myself, Hope Worldwide Malaysia must document this story. Fast forward to today, we still can see the same immense amount of joy and pride in Encik Hairi's teary eyes. I am so touched. So we are all in this together with Encik Hairi, and I'd like to invite you to continue to walk with Hope Worldwide Malaysia and Encik Hairi, witnessing his children realizing their dreams step by step. எல்லாம் பார்த்துக்க ஓகே உடம்பு பார்த்துக்க எப்படி அவங்க உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க இன்டர்வியூ எப்படி எடுக்கணும் என்னால் நேராக உட்காந்துக்க முடிய அழகாக எடுத்து விட்டுக்க சரியா எப்படி செய்ய போகிறாங்கிறத நீ அழகாக பார்த்துக்கணும் சீக்கிரமாக இங்கே யோசிக்காமல் அழகாக செய் சரியா Okay, we can start. ஓகே சாரி move first. Okay, good. My name is Kishan Kumar and I joined Worldwide when I was young, 9 years old, and I joined a reading program at Worldwide. In my family I have 5 members. First my father and my mother, so I have 2 younger sisters. My father is before this is working as a cook and my mother is a housewife. My father is my role model and my superhero, and he's always teaching me the more thing, and he always motivated me for my life, how's the life going, how we want to successful in our life. He's always teaching me and motivate me every day. I used to work as a cook, and the moment I'm not profit earn more, but I will give my family and my children the best and the good. 12 years ago, my wife already in the cancer. So from there, we are going so many problems. When I am seeing my father working hard, I thought I would want to be like my father, working hard to help to support my family. I can fulfill my studies also cannot because my Spain not good, and I find a job also is very difficult to get a job. I very worried about my future. Last year, actually, I hope my son going to sit what do you call it, 2 subjects in re-exam, but unfortunately, I and my wife already accident. Doctor say I broken the 3 places. After I heard my surgery, I'm lost my work at the moment. But because of that, my son can't sit the last year exam, re-exam, because he take care of me and he take care of me in hospital, in the ward. So I hope maybe next year he will resit and he will get the good result. Okay, when I sitting and thinking what I'm going to do, I lost my income and everything. So I'm sitting, I don't know what could to do. The right time I get the received call from Hope Worldwide, opportunity for call from my son that get job in 5-star hotel. I was hired as a waiter in a hotel, and I present the menu to the guests and need to explain them the ingredients and the local food. Sometimes there's a foreign guest. From this job, I learn the communication skill first. The second thing, I'm always a starter model. Then after working here, I will improve that many more, even more got that. And the third thing, I learn a service skill over there. I was feel very happy for I'm learning this all the skills and the communication skills, because want to get this skill is not easy to me. So I was feel very happy to learning this all. Through this, I can be have a bright future, and also I can be the successful person in my life. Oh, now I feel very happy and excited because last time he's a very keep quiet person. So now he's working and his experience is more very good. Now I'm very happy and proud of my son Kishan. I'm very happy. I want to thank my father who is believing me, and I am inspired by my mom too. She is a cancer survivor. I want to be like her, to be fighter in my life.
Kishan was just 9 years old when he first attended the My Reading program, and I was his teacher. I remember there was one time I picked him up to answer a question, and maybe because he was too nervous, he started when the moment he opened his mouth to speak, and the rest of the students in the reading program burst into laughter. What I impressed about Kishan was, during that time, he wasn't influenced or beaten down by all this laughter. Instead, he kept on trying and continued. Now I know from where he got this fighter spirit, not only from his father, Mr. Sundra, and as well from his mother, Madam Sandi, who is a cancer survivor. And as of today, gaining from the invaluable experiences from the 5-star hotel he was working with, now Kishan has decided to move on to a new career path with a better offer with a multinational retail company. And yet, there are still many children who need your support, your help and encouragement just like Kishan. And so, we invite you to continue to support us in this journey of bringing hope and changing lives with Hope Worldwide Malaysia. Saya Puan Aliza binti Hassan. Saya adalah ibu tunggal kepada 5 orang cahaya mata. Nak ikutkan, nak mengatakan untuk susah menjaga anak seperti saya sebagai ibu tunggal, sebenarnya memanglah agak berat, bukannya susah, agak berat. Situasi anak-anak saya semua tak sama. Memandangkan macam yang lelaki dengan perempuan banyak beza. Cumanya saya lebih kena memahamilah antara kata orang apa, saya nak kena komitmen dengan mereka tu lebih kerap lah. Ikatan kekeluargaan tu tak ada macam berbelah bagilah. Sebab sebelum ni ada arwah suami saya, nak ikutkan dia banyak lebih pada anak-anak lah. Tapi bila suami tak ada, tanggungjawab tu terletak di bahu saya semua. Sebenarnya arwah suami saya seorang pengidap epilepsi, iaitu Sawan. Alhamdulillah lah, perkahwinan kami hanya sampai 16 tahun saja. Keraskan. Ini adalah tahun keempat saya menjadi ibu tunggal, menjaga anak saya yang seramai 5 orang. Tapi saya redha, saya terima ketentuan Allah Ta'ala bagi. Ini mungkin ujian bagi saya untuk menghadapi hari-hari mendatang. Anak-anak saya ni adalah harta dunia dan akhirat saya. Selamat sudah. Nama saya Mariam. Saya anak sulung daripada keluarga ni. Apabila ayah saya meninggal, perasaan saya mestilah saya berasa sedih sebab saya tahu tunggak utama keluarga saya dah tak ada. Dan saya sebagai anak sulung dan keluarga ni kena mainkan peranan yang lagi besar untuk jaga adik-adik saya bila ibu saya keluar untuk mencari nafkah. Selepas saya habis nikatan 5, perasaan saya untuk bekerja tu memang sangat kuat. Tapi umi saya memang tak kasih bekerja sebab dia rasa dia mampu untuk menanggung kami. Saya mau bekerja tapi tak tahu kerja apa yang saya boleh buat sebab pengalaman pun saya memang tidak ada. Sebab Mariam adalah kekuatan bagi saya jugalah. Sebab dia banyak membantu saya
semenjak arwah suami saya tak ada. Daripada segi menguruskan rumah, kerja-kerja rumah. Kalau Mariam boleh membanggakan keluarga, walaupun kata orang, kita orang tidak berharta, tapi kalau boleh saya nak dia maju dalam diri dia daripada segi pelajaran. Saya sebagai AJK Persatuan Penduduk 2018 sampai ke 19, maknanya sudah 2 tahun lebih, lepas tu disambung pula sampai ke tahun ni lah. Minat saya sebenarnya untuk masuk dalam persatuan ni bukannya kata orang setakat suka-suka. Walaupun tak ada harta benda yang boleh saya bantu penduduk di sini, sekurang-kurangnya saya boleh bagi semangat pada kawan-kawan yang mana-mana senasib dengan saya ataupun yang kurang berkemampuan. Semacamnya, saya telah menerima bantuan daripada Persatuan Kebajikan Hope Worldwide dari segi bantuan barang dapur dan pendidikan kepada anak-anak saya. Saya pun nak menjadi macam Hope, memberi bantuan kepada orang yang kurang berkemampuan. Dalam keadaan kita COVID-19 baru ni, Persatuan Penduduk telah menerima sumbangan daripada NGO yang menyumbang ataupun daripada saya. Along dapat tawaran masuk universiti. Alhamdulillah, semoga Alung berjaya mencapai impian Alung untuk masa depan. Demi keluarga kita, Alung berjaya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya mendapat tawaran untuk masuki UiTM dekat Melaka, Alor Gajah dalam jurusan pengurusan dan perniagaan. Selepas ni saya harap sangat saya boleh menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang yang saya minati. Sejak saya berusia 8 tahun, saya sudah mengikuti aktiviti di Hope Worldwide seperti reading program and art class. Pada masa itu, cikgu-cikgu di Hope banyak memberi galakan kepada saya untuk berusaha mengecapi impian saya. Kalau diberi peluang, saya nak sangat mencapai cita-cita saya untuk menjadi fashion designer yang berjaya agar saya mampu menolong ibu saya untuk menyara keluarga kami yang susah ni dan dapat banggakan dia agar dia berasa bangga apabila bercerita mengenai anak dia kepada kawan-kawan dia. When we first approached Puan Haliza's family about making this documentary about their life-changing story, Puan Haliza shared with me that Mariam was applying to be enrolled into UiTM Malacca. But we will only know the result maybe after the month of August. But lo and behold, when we start our shooting on the 6th of August at Puan Haliza's home, she shared with us that Mariam has just received a confirmation that her application is accepted by the university. All of us were so happy for her. We cheered together. This is what we do in Hope Worldwide Malaysia. We walk with our beneficiaries through their grief and loss. We also celebrate with them for their victories and breakthroughs. And we would like to invite you to walk with us in this fulfilling, life-changing journey. Nama saya Santi, saya penjual nasi lemak. Saya mula menjual nasi lemak sejak tahun 2015.
Setiap pagi saya mula masak semua lauk pauk pada jam 1:30 pagi. Ada 13 jenis lauk pauk yang saya kena sediakan. Saya masak sampai 5:30 pagi. Saya akan bersiap sedia untuk berniaga. Saya berbuat demikian untuk setiap hari, kecuali hari Ahad, selama 5 tahun. Adik, dah bangun dah? Bu, tolong Mama kabaran nak. Saya memulakan perniagaan jual nasi lemak ini semata-mata untuk anak saya sebab saya nak ada masa untuk menjemput ke sekolah, mengantar ke sekolah dan kadang-kadang cikgu panggil untuk meeting untuk macam PABG, untuk anak-anak, macam-macam, untuk gotong royong. Jadi saya nak hadir. Jadi lebih senang berniaga sendiri daripada kerja dengan orang walaupun pendapatan tu sikit, tak banyak. Jadi alhamdulillah, yang penting kita ada masa untuk anak, untuk keluarga. Yang penting nombor satu ini keluarga. Masa jualan tu memang adalah pembeli, tapi diorang tak seberapa, mungkin diorang tak seberapa suka masakan saya kan. Nama saya pun baru aja, tak tahu lagi. Lepas itu satu hari ada satu orang tua datang. Lepas tu saya pun bagilah kursi. Dia cerita dengan saya. Makcik dulu jual nasi lemak juga. Lepas itu dia ceritalah saya. Kalau jual macam ni, macam ni, macam ni. Dia beritahu semua. Resepi-resepi dia, apa yang dia dulu tu dia beritahu saya. Tapi saya tak kenal makcik tu. Dengan ikhlas dia beritahu saya. Dengan mungkin ini juga petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Menghantar satu makcik datang ke saya dan memberitahu saya. Alhamdulillah. Ada customer okey juga, dia suka juga masakan saya, alhamdulillah. Mula-mula suami tu dah mula lain, lagi tak mau kerja. Jadi anak saya pula 3 orang, kita harus teruskan hidup. Apa kerja pun dia tak nak buat. Kita punya kebun kan, jadi kita harus cari macam mana nak teruskan hidup sebab anak dah 3. Jadi dia tak nak buat semua itu. Malas, dia tak nak bekerja. Malah duit-duit saya pun dia curi. Semua dia curi. Jadi saya pun dah berfikirlah panjang macam mana nak teruskan hidup. Jadi satu-satunya jalan saya terfikir Malaysia. Saya buat keputusan lepas bercerai saya masuk ke Malaysia. Jadi itu sampai di Malaysia saya hati terus berusaha. Saya masih ingat waktu bila saya sampai ke Malaysia. Hidupan saya memang sangat susah. Itulah masanya bila Hope mengeluarkan bantuan kepada saya. Masa tu lebih kurang tahun 2012. Jadi hati ini nekat. Apa saja saya buat, asalkan saya boleh hidup dengan anak saya. Slow-slow, jangan cekik, sudah. Dah cepatlah, nak tengok sahaja. Okey. Sampailah sekarang ini ya kira, walaupun belum betul-betul sempurna, tapi bagi saya sudah alhamdulillah. Anak saya sudah boleh besarkan. Ya syukurlah, sangat-sangat bersyukur. Dengan bantuan Hope,
Mereka telah menolong saya daripada bagi anak saya tuition free, bagi saya bantuan makanan tiap-tiap bulan. Ya syukur alhamdulillah. Banyaklah baju sekolah, kasut sekolah, banyak meringankan beban saya Hope. Syukur alhamdulillah. Pihak Hope juga menolong saya menguruskan pasport dan visa anak-anak saya supaya mereka boleh terus belajar dan hidup dengan saya. Masa tu Hope lah yang memberi semangat kepada saya untuk terus maju ke depan. Kalau ada rezeki, saya nak buka satu restoran. Walaupun kecil-kecil. Sebab saya pun tak mampu kalau terlalu besar, yang mahal-mahal tak. Kecil-kecil tapi meriah. Saya ingin sangat. Itu cita-cita saya. I remember the video shooting crew stayed up the whole night just to document Kak Santi's 4-hour nasi lemak cooking process. I remembered I was so tired during the whole process, but imagining Kak Santi has been doing this for the past 5 years, almost every single day. And what I respected Kak Santi the most was that she never grumbled. Even at times business was bad, she would still put on her smile, greeted everyone who passed by her store, and continued to be thankful and hope for the best to come. And every Hari Raya, Kak Santi would invite all of us to her house, and she would cook us a feast with delicious food, especially her rendang, which is very best. Kak Santi is the reason and motivation for Hope Worldwide Malaysia to keep moving forward, to keep helping and empowering underprivileged families in Malaysia. Nasi biryani. Hanya untuk yang berani. Yes! Okay, nama saya Hana dan ini suami saya Hadi merangkap partner kami berdua menjalankan perniagaan Hana Nasi Biryani. Resepi Batu Pahat. Jadi kami bersama-sama telah menjual nasi biryani ini since 2015. So bukan begitu bukan mudah untuk kita survive sehingga sekarang lah. So macam-macam yang kita harungi. Jadi sehingga sekarang alhamdulillah kita masih terus survive lah demi anak-anak kami yang ramai. Ya, buat masa ni setakat hari inilah memang ini sajalah perniagaan kami, iaitu Hana Nasi Biryani lah. Sekiranya tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa rintangan, kita jalankan perniagaan ni seperti biasa. Tetapi apa yang telah berlaku sekarang ni, maklumlah PKP yang sedang berlaku sekarang. Jadi daripada bermulanya PKP itu sehingga bulan raya itu hari, bulan puasa dan raya, memang kami terberhenti daripada buat perniagaan ini. Jadi selepas raya ni kami nampaknya dapat peluang apabila dah diumumkan oleh kerajaan, boleh bermula lah. Jadi kami pun bermula dengan cara berniaga kecil-kecilan, gerai di tepi jalan. Jadi selama mana PKP ini, daripada peringkat awal lagi itu hari, kami kena gunakanlah simpanan yang kami ada masa tu. Sehingga simpanan tu pelan lama makin lama makin habis. Kerana tidak ada sumber lain. Sepanjang kita melalui keadaan PKP ini, kami terus cekal dan kami tak boleh give up. Kami rasa kami mesti bangkit, kami mesti strong. Melawan, at the same time kita kena melawan pandemik COVID-19 ni, dan kita juga perlu survive untuk kita mencari income. Jadi
kerana kami tidak dapat berniaga di gerai, jadi kami berniaga buat perniagaan ni secara order melalui WhatsApp itulah. Jadi dengan cara itulah kami mengambil order walaupun kami tidak dapat berniaga di tempat kami disebabkan COVID-19 ni, tapi kami tidak pernah give up. Kami buat di rumah. Kerana apa kami boleh buat di rumah? Kerana saya ada anak-anak, mereka membantu saya, mereka membantu kami. So yang duduk hostel pun semua balik, yang duduk luar state pun balik disebabkan COVID-19. Jadi oleh kerana ada manpower, kami sekeluarga bekerjasama. Kami sekeluarga bekerjasama dengan penuh semangat semata-mata untuk kami mencari income, untuk kami survive hari esok dan esok dan esok. Kerana kita tidak tahu bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Alhamdulillah sampai hari ini kami pun masih boleh hidup, boleh survive, dan boleh kerajaan dah boleh benarkan kami berniaga semula, dan kami boleh nampak dan kami boleh bernafas semula lah untuk terus hidup. Repeat after me. He has an egg. Here is his egg. Sepanjang tempoh PKP ini, anak saya belajar dengan Hope Worldwide, iaitu reading program through WhatsApp. Through WhatsApp. Maksudnya ini adalah new normal, pembelajaran yang baru yang dilakukan oleh pihak Hope Worldwide kepada anak saya supaya anak saya terus mendapat knowledge, tidak ketinggalan. Jadi sebelum PKP, actually saya menghantar anak saya ke center. Oleh kerana PKP, Hope Worldwide tidak patah semangat. Dia terus memberikan kami ilmu dan anak belajar melalui WhatsApp. Dan saya actually sangat berterima kasih kepada Hope Worldwide. This is your elbow. We have elbows. My name is Irin. I am 8 years old. Saya suka mengikuti kelas reading program melalui WhatsApp sebab saya boleh belajar dari rumah dan saya belajar banyak perkara tentang huruf baru Inggeris dari Sir Wilson dan Cikgu Yongru. Memang best. Yes. Okey, baguslah Encik, pandailah. Dalam keadaan tempoh pandemik ini, iaitu new normal ini, sebenarnya mengajar saya lebih tabah dan berjimat cermat. Kami kena berjimat cermat dan akan sentiasa berwaspada untuk hari-hari yang akan datang. Ya. Kalau kita berdoa pada Allah, cakap ini penyakit ini semua COVID-19 kalau boleh hapus, jadi kami pun semua satu dunia pun boleh hidup dan terus berjaya. Itulah harapan kami. Pipi paut dilayang, alis matanya lentik, sekali mata memandang, hati tertawa. Wajahnya mempersona, tiada lagi tandingnya, bagai Dewi menjelma jadi temanku. Datanglah wahai pujaan, datang padaku, lukisan wajah kasih di ruangan mata, kalung dirimu sayang dengan cinta nan mesra, wajah kesayangan hamba kini ku jumpa. Okey. Oh yeah. Inilah wajah kesayangan hamba. Ni dia. I have learned so much from Encik Hadi and Puan Hana. Their attitude and positivity, and most importantly,
instead of living in fear, I see the whole family stand together to strive through these difficult times. In Hope Worldwide Malaysia, we always believe in endless possibilities, just like working with our partners to provide New Norm My Reading program via WhatsApp for Puan Hana's son, Izzuddin. Therefore, we invite you to continue believing in us and keep creating possibilities for the underprivileged families and their children. Dear friends, thank you so much for watching our documentary. I hope that you are inspired by the story of resilience of these 5 families in these journeys of finding hope. Once again, I'd like to introduce myself. My name is Derek Wong. I'm the Country Director of Hope Worldwide Malaysia. Hope Worldwide Malaysia is an international, non-religious, non-profit charitable organization that was registered and established in Malaysia since year 2000. We develop impactful community programs in the areas of health, food, education, to sustainable partnership in corporate shared values and volunteerism to help low-income families and marginalized communities to break through the poverty cycles. In light of the COVID-19 pandemic, many are struggling with their livelihood, with their basic needs hardly met. Hope Worldwide Malaysia decided to turn this adversity into an opportunity by holding this New Norm fundraising event, Finding Hope Charity Documentary Screening, with its objective to raise funds to be able to continue building resilience among the underprivileged family. And we need your support. We appeal to you to make a donation of any amount out of your generosity. The money we receive will be used to support our ongoing community programs that will help more underprivileged families, just like these 5 families featured in this documentary. These families are still having to go through a journey of breaking through their poverty cycle, and it's a lifelong journey, which in the essence of finding hope to build resilience and see through their every trials and tribulation. Let us stand together for this good cause to help each other to strive through during this difficult time. To make a donation, you can simply click on the link on the comment box or click on donation button if you are viewing on the documentary on our website through our online payment gateway, or you can use the Boost e-wallet or other methods like JomPay to donate. Every donation is tax deductible. You may kindly send in your donation statement to this email address to us so that for us to actually issue you a tax exemption receipt and deliver it to your correspondence address. Thank you for watching the documentary with us, and right now we are going to present you the social impact figures of our community programs throughout these 20 years since our establishment, serving the underprivileged families in Malaysia. Before you proceed to donate, we have one more message for you. Please stay tuned with Hope Worldwide Malaysia after this documentary screening to follow up the updates of these 5 families. Thank you.